अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सभी का मैं तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ आपके अपने चैनल जहान मन के की मखसूस पेशकश जिक्र सहाबियात में। और आज जिक्र सहाबियात में हम जानेंगे हजरत मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में। और इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मुसरत नाज साहिबा। मैं आपका खैर मकदम करती हूँ, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और आपका शुक्रिया कि आप हमेशा अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लाती हैं और हम सबको जिक्र सहाबियात से रोशनास कराती हैं। मैं आपका इस्तकबाल करने के साथ साथ आपसे गुजारिश भी करती हूँ कि मोहतरमा मुसरत नाज साहिबा आप अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। नाज़रीन, आज मैं आपसे इंशाअल्लाह हज़रत उम्मुल मोमिनीन मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में गुफ्तगू करूंगी। हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिस्र की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर लौंडी के तौर पर बतौर हदिया आई थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिस्र के क़िब्ती कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। ये अपने ज़माने की एक फाजिला और आलिमा खातून थी। इनके वालिद का नाम शमऊन था, इनकी माँ रूमिया थी। हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहायत हसीन व जमील और सुर्ख सफ़ेद रंगत की मालिक थी। मिस्र के बादशाह मकूक़स ने सैयदा मारिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया के तौर पर उस खत के साथ भेजा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाह अरब के हुक्मरानों और रऊसा को इस्लाम की दावत के लिए रवाना किया था। सुलह हुदैबिया के 10 साल अमन के मुआहदे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार के हमलों की तरफ से इत्मीनान हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरदो नवाह के तमाम हाकिमों को अपने कासिदों और एलचियों के जरिए इस्लाम की दावत देने के लिए खुतूत अरसाल किए। मिस्र के बादशाह मकूक़स के सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हातिब बिन अबी बलता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ खत रवाना किया। मिस्र के बादशाह ने कासिद की इज्जत अफजाई की और 2 कनीजें मारिया और शीरीन और उनके साथ 20,000 मिस्काल सोना, 20 सफेद कपड़े के थान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक दुलदुल घोड़ा, बेहतरीन नस्ल का एक खच्चर और एक वफादार खादिम भी पेश खिदमत किया। खादिम का नाम बाबवर था जो एक मुअम्मर आदमी था। मकूक़स ने ये सब कुछ मशहूर सहाबी हजरत हातिब बिन अबी बलता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए भेजा। हजरत हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस्लाम की दावत दी और उस पर अमल पैरा रहने की तरगीब की। चुनांचे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उनकी बहन शीरी भी दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई। लेकिन उनका खादिम बाबर बदस्तूर अपने मजहब पर कायम रहा। उसने मदीना मुनव्वरा में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्लाम कबूल कर लिया। मारिया क़िब्तिया के इस्लाम कबूल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया और उनकी बहन शीरी का निकाह मशहूर शायर हजरत हसन बिन साबित से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक ऊंचे बाला खाने पर ठहराया
मशरबा उम्म इब्राहिम उस बाला खाने का नाम था, जो मदीना से नजद को जाते हुए एक बस्ती में वाक़ा था। उस बाला खाने का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निस्बत से मशहूर हुआ, जो हजरत मारिया कुब्तिया के बत्न से उसी बाला खाने में तवल्लुद हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें पहली ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा के बतन से पैदा हुई थी। सिर्फ आखिरी साहबजादे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मारिया किब्तिया के बतन से पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें रोज उनका अकीका किया और अकीके में 2 मेंढे ज़बह की। उनका सर मुंडवाकर बालों के बराबर चांदी तौलकर सदका की गई और बाल जमीन में दफन कर दिए गए। अबू राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैदाइश की खुशखबरी सुनाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर अबू राफे को एक गुलाम इनाम में दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम से बहुत मोहब्बत करते थे, उनको गोद में लेकर खिलाते, उनके लिए अरब के दस्तूर के मुताबिक दूध पिलाने के लिए एक दाया उम्मे बरदा बिन्त मंजिर बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हा की तहवील में दे दिया था। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब मारिया कुब्तिया रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ इब्राहिम पैदा हुए तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकाहा वलदाहा, यानी उनके बेटे ने उन्हें आजादी बख्श दी। उम्मे बरदा एक लोहार की बीवी थी, जिनके छोटे से घर में अक्सर लोहे की भट्टी को धुआं भरा रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई नाजुक तबाह होने के बावजूद अपने साहिबजादे की मोहब्बत के खातिर लोहार के घर जाते और भट्टी का धुआं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक और आंखों में घुसता रहता, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबजादे की मोहब्बत में बर्दाश्त करते। 10 हिजरी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे की वफात पर रोए और ज़बान मुबारक से फरमाया, बखुदा इब्राहिम, हम तुम्हारी मौत से निहायत गमगीन हैं, आंखें रो रही हैं और दिल गमज़दा है, मगर हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिससे हमारा रब राजी न हो। बेशक है इब्राहिम, आपके जाने से हमें बहुत दुख हुआ है। जिस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, इत्तफाक के बाद के उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ। लोगों ने समझा कि ये उनकी वफात की वजह से हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज ग्रहण खुदा की निशानियों में से है, इसका ताल्लुक किसी की वफात या पैदाइश से नहीं है। जब ऐसा देखो तो नमाज तसव्वुफ पढ़ो और अल्लाह जल्ले शानहू के सामने झुक जाओ। अपने बेटे के इंतकाल पर हजरत मारिया सब्र और तहम्मुल का मुजस्समा नजर आई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम के बारे में फरमाया कि अगर वो जिंदा रहते तो वो मुत्तकी नबी होते। लोगों ने अक्सर ये सवाल उठाया कि हजरत मारिया लौंडी की हैसियत से थी या बीवी की। उसकी वजाहत यूं है कि मिस्र में एक पुरानी रिवायत थी कि जब भी बादशाह या हुक्मरान अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ अपने ताल्लुक को मुस्तहकम करना चाहते थे तो वो अपने ही कुंबे की औरतों या कौम की दीगर उम्दा खातून को शादी के लिए पेश करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का निकाह भी इसी तरह हुआ था, वो एक मिसाल है। हजरत मारिया किब्तिया का मामला भी इनसे मुख्तलिफ नहीं है। किसी भी सूरत में 2 निकात हैं। सबसे पहले ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से ही हजरत मारिया को हिदायत की कि वो पूरा पर्दा करें, और जिससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ आजाद औरतों और अज़वाज मुतहरात ने ही किया था। दूसरी बात जो गौर तलब है कि तारीख गवाह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने लिए कोई गुलाम नहीं रखा, बल्कि वो किसी भी गुलाम की रिहाई करेंगे जो उनके कब्जे में आया, खाह वो मर्द हो या औरत हो।
حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اگرچہ ملک یمن کے گروہ سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ازحد خیال رکھتے تھے، بلکہ کہنا چاہیے کہ بہت احترام کرتے اور انہیں تمام سہولتیں پہنچاتے تھے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ماریہ قبطیہ کے یہاں جاتے اور ان کی ہر قسم کی ضروریات پوری کرتے۔ بقول حضرت عائشہ کے کہ ماریہ جب مدینہ منورہ پہلے پہل آئی تو حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں عالیہ میں منتقل کیا گیا۔ لونڈی اور غلام کا سلسلہ اس زمانے میں ایک عالمگیر تہذیب کی حیثیت رکھتا تھا اور انہیں انتہائی ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے غلام کے مقام و مرتبے کو متعین کیا اور انہیں باقاعدہ انسانی حقوق دیے۔ اسلام نے غلام کو اتنا اونچا درجہ دیا کہ قریب اس سلسلے کو ختم کر کے رکھ دیا۔ غلام کو ہر طرح کی آزادی عطا کی اور وہ تمام مراعات مہیا کی جو ایک آزاد انسان کے شایان شان ہو سکتی تھی۔ اسلام کی اصل خواہش تو اس سلسلے کو کلیہ ختم کر دینا تھا، لیکن بعض مصالح کی بنا پر ایسا نہیں کیا گیا۔ تاہم غلاموں کو سہولتیں اس قدر فراہم کر دی کہ ایک اسلامی معاشرے میں عملی طور پر آزاد اور غلام کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ غلاموں کو آزاد لوگوں کے بھائی قرار دیا، ان کی عزت کو لازمی ٹھہرایا، ان کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، تم ان کو عبدی و امتی یعنی میرا غلام اور میری لونڈی نہ کہو، نہ وہ تمہیں ربی و ربتی یعنی میرا پروردگار کہیں۔ اس سے زیادہ غلام کی کیا عزت ہوگی کہ اسلام نے ان کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی سردار، قائد، رہنما، مددگار بھائی، حلیف اور معاون کے ہیں۔ بہرحال اسلام نے غلاموں کو تمام مراعات دی اور ہر قسم کے انسانی حقوق سے برابر فرمایا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال حبشی کو یا مولانا ہمارے آقا کہہ کر پکارتے اور ان کا از حد احترام کرتے تھے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت کے وصال کے بعد صحابہ کرام انہیں انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنے زمانہ خلافت میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تمام ضروریات پوری کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ ان کا وظیفہ مقرر کیا اور ان کے اخراجات کی ذمہ داری قبول کی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 16 ہجری میں ہوئی۔ ان کے جنازے پر لوگوں کا اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی حیران ہوئے تھے۔ نماز جنازہ حضرت عمر ہی نے پڑھائی اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ اللہ ان پر رحمت کی برکھا برسائے۔ ایک بار کسی موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ عنقریب تم مصر کو فتح کرو گے اور جب تم اسے فتح کر لو تو اس کے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، بے شک ماریہ کی وجہ سے ان کی تمہارے ساتھ عہد اور رشتہ داری ہے۔ ہم دو طرح سے ان کے پابند ہیں، ایک ان کے خون کے رشتے جو کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی والدہ اور میرے بیٹے ابراہیم کی والدہ دونوں قبطی ہیں۔ اللہ تعالی غریق رحمت کرے ان تمام امہات المومنین کو اور تمام صحابیات کو، اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر و شکر کی زندگی اور مغفرت کی موت عطا کر کے جنت الفردوس کا وارث بنائے، اور انبیاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کا حشر کرے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا محترمہ مسرت ناز صاحبہ، آپ نے بہت تفصیل سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سب کو بتایا،
اور جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی، ان کو اہمیت دی، ان کو وقار دیا، یہ یقیناً ایک بہت ہی قابل تقلید عمل ہے، جس میں ہم سب کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے سماج سے جو اونچ نیچ ہے اور آزاد غلام ہے، امیر غریب ہے، اس کے فرق کو یکسر مٹا کر کے ہر ایک کو ایکولی عزت دی جائے، اہمیت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل سکیں اور دین و دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک اور صحابیہ کے ذکر کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔